زوجي قوسقات خورن قولان رايون أخشتو قارم دتن إنرجي أما تفتونيم بالورتر زورغايا ارتشد ارتن بيرا فاتيرون خزارة أما ستسالون واقدتا أفدا ما يفنتشا ميكرورايون مقارم غنان كوش أنك أولمبتاي أفاري تزا نشانگوند نيرسد برق بطرش تقدر كشتا نشانگوند فتك مغشكا راد خاشتا شرماگوند كورد. Благодаря успешной подготовке и большому объему работ, который был произведен в ходе подготовки к отопительному сезону, нам дало поработать вот так безаварийно. Большое количество трубы было заменено, теплотрасс, было заменено множество оборудования, в том числе котлы автоматические были заменены по улице Владикавказской, 71. Была произведена полная ревизия всего рабочего оборудования.